अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके अकॉर्डिंग पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब की जानिब से करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है। पीएमसी के नेशनल एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अचानक 1500 से बढ़ा के 6000 रुपए कर दी गई थी। उसका मकसद ये था कि जो कंपनी आपका एंट्री टेस्ट पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2021 ऑर्गेनाइज कर रही है, टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसे किकबैक्स या फिर आप कह लें कि अपना हिस्सा वसूल किया जाए, करप्शन की जाए, बच्चों को लूटा जाए। मैं आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करता हूं कि इसके पीछे एक्चुअल में कौन है, इसकी रीजन क्या है, पीएमसी का या वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब का क्या मौकफ है कि इसमें एक्चुअल कितनी रियलिटी है या जो उन पे एलिगेशन लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को लाजमी लाइक कर ले। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट्स को सब्सक्राइब कर लें। और आज हमारे एलएमडी कोर्स के थर्ड बैच की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आज आप थर्ड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो बायोलॉजी के सेकंड फेज के टेस्ट अपलोड कर दिए। इसी तरह यहाँ पर फिजिक्स के भी सेकंड फेज के टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए। आपको एमडी कैट तक एक्सेस हासिल होगी। कोई भी टेस्ट आप किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टाइम लिमिट का पता चलेगा। करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज अगर इनकरेक्ट है तो उनका करेक्ट आंसर क्या है वो पता चल जाएगा। इस टेस्ट की एक्चुअल फीस 4000 है, लेकिन थर्ड बैच के लिए 75% डिस्काउंट के साथ आप सिर्फ 1000 में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्कैंडल की जाने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और मेगा स्कैंडल सामने आ गया। बेसिकली डायरेक्ट पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया या टारगेट किया गया इस आर्टिकल में। आप काफी सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देख चुके होंगे। इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब की जानिब से जो ठेका दिया गया था आपका नेशनल एमडी कैट कंडक्ट करवाने का, वो बेसिकली उनकी अपनी चॉइस की या एक अपनी मनपसंद कंपनी या फर्म को जो है ये ठेका दिया गया। जो पीएमसी की जानिब से एडवर्टाइजमेंट की गई थी, टेंडर्स वगैरह जारी किया गया था कि हमें ये सर्विसेज रिक्वायर्ड है, वो बेसिकली मैंने भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया था। उसमें कहा गया था कि लास्ट डेट अगर कोई भी फर्म उसके लिए अप्लाई करना चाहती है वो 10 मई है। लेकिन फिर जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया वो कंपनी बेसिकली पाकिस्तान में जो है 21 मई को रजिस्टर हो रही है। उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, नाम वगैरह और बाकी तमाम डिटेल्स भी दी गई हैं। इस कंपनी की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से एडवांस के तौर पे 11 करोड़ 55 लाख रुपए भी लिए गए और उस पर यह भी कहा गया कि इनकम टैक्स की कटौती वगैरह भी ना हो। देखें, अब इन एलिगेशन को अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं कि वो कहना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल में, तो इसका मतलब ये है कि पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब ने एक कंपनी के साथ पहले एक एग्रीमेंट कर लिया, उनके साथ वायदा कर लिया। उनके साथ वायदा ये हो गया कि जी हम आपको ठेका देंगे, बेशक उसकी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, ठीक है, एमडी कैट का जो टेंडर है वो आपको मिलेगा। उसके आप कह लें कि रिवार्ड के तौर पे पीएमसी या वाइस प्रेसिडेंट को कह लें, जो एलिगेशन लगाएंगे, मैं एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया कि ठीक है आपको टेंडर मिल जाएगा, लेकिन फिर उसमें से जो आपको आप कह लें कि प्रॉफिट होगा या जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से आप वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब को भी हिस्सा देंगे, उसका भी शेयर होगा। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आप कह लें कि जो आपकी फीस है वो 1500 से बढ़ा के जो है 6000 कर दी गई थी, क्योंकि जितनी ज्यादा फीस होगी, जितनी ज्यादा कलेक्शन होगी, उतना ही पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट का जो है आप कह लें कि शेयर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किया गया कि जो टोटल इनकम होनी है वो तकरीबन 1 अरब 13 करोड़ रुपए जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फी की मद में पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट या ओवरऑल आप कह लें कि पीएमसी को हासिल होनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनी को जो है वो डिफरेंट पेमेंट्स वगैरह करनी है। इसमें कुछ और एलिगेशन भी लगाया गया कि लास्ट ईयर जो है इस टेस्ट की जिम्मेदारी नम्स को दी गई थी। हालांकि नम्स में जो बेइज्जतियां हुई थी उसका खुद अली रजा साहब जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ये कहा गया कि लास्ट ईयर के एंट्री टेस्ट में काफी सारे प्रॉब्लम आए थे। जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन पोर्टल बैठ गया था। एंट्री टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें भी रद्दो बदल चेंजेस की गई थी, जिसकी वजह से मेडिकल स्टूडेंट ने जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। कुछ और चीजें भी है, लेकिन फिर बार बार वही चीज रिपीट की गई है कि अगर आपकी जो डेडलाइन थी रजिस्ट्रेशन के लिए या टेंडर के लिए वो 10 मई थी, तो आप 21 मई को रजिस्टर होने वाली कंपनी को ये जो आप कह लें कि ठेका या टेंडर है कैसे दे सकते। देखिए, ये पहले तो स्टोरी की एक साइड है, मैंने आपको सामने एलिगेशन रखे और स्टिल ये एलिगेशन है। इनमें से आप कह लें कि जब तक ये साबित नहीं हो जाते आप इनमें से किसी भी चीज को रियलिटी नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये है कि बज़ाहिर इस सब मामले के पीछे कौन है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं, पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट को टारगेट किया जा रहा है, एनएलई का वेपन यूज किया जा रहा है, उन तमाम चीजों के पीछे डेफिनेटली बात है। आपको भी आइडिया है कि पामी जो पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज की यूनियन है, उस सब का हाथ है, वो इस तमाम मामले को ऑपरेट कर रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ऑनर्स हैं वो अरबपति है, उनके अपने मीडिया हाउसेज हैं। न्यूज की एग्जाम्पल आपके सामने, पामी की तरफ से कोई छोटी सी भी स्टेटमेंट आती है तो उनको इसकी कवरेज दी जाती है, बल्कि
بلکہ آج تو باقاعدہ ان کی جانب سے فیس بک پہ سپانسر کیا جا رہا تھا، جو ان کی آپ کہہ لیں کہ پریس کانفرنس وغیرہ تھی، فیس بک کو پیمنٹ کر کے ان سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ فردر سرکولیٹ یا وائرل کروایا جا رہا تھا۔ دیکھیں میرا ہرگز مقصد جو ہے وہ پی ایم سی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، پی ایم سی میں بہت ساری خرابی ہیں، بٹ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہو، آپ کو پوری سچائی پتہ ہو۔ یہاں پر ایک کویسچن یہ ہے کہ پامی یہ سب کر کیوں رہی ہے، اس کے پیچھے ان کا مین ٹارگٹ کیا ہے یا مقصد کیا ہے؟ تو اس کی سمپل سی ریزن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب کو ہٹایا جائے، ان کی جگہ کسی نئے شخص کو لایا جائے، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو مکمل آزادی دی جائے، ان کے ایڈمیشنز ان کے اپنے کنٹرول میں ہو، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وغیرہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ پامی یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں خود ڈیسائیڈ کریں۔ اور پارٹیکولرلی اس فرائیڈے کو پی ایم سی کی جانب سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سٹینڈرڈ یا ایکریڈیشن کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان کا مقصد ان تمام چیزوں کو روکنا بھی ہے، کیونکہ اس سے پرائیویٹ کالجز کو کافی ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اب ویڈیو کا لاسٹ پورشن کہ پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب کا کیا کہنا ہے ان تمام ایلیگیشن کے حوالے سے، یہ جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے، اپنے من پسند لوگوں کو نوازا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں؟ میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ سر آپ کا موقف کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا موقف جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ ڈیفینیٹلی بات ہے وہ اس تمام معاملے کی وجہ سے کافی غصے میں بھی تھے اگینسٹ پامی، بٹ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ایلیگیشن ان کی ذات پر لگائے گئے ہیں، یہ پرسنل ایلیگیشن ہے، تو وہ خود اس کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ان تمام ایلیگیشن کا جو آپ کہہ لیں کہ پراپر آنسر ہے وہ پی ایم سی کی جانب سے، پی ایم سی کے پریزیڈنٹ ارشد تقی صاحب کی جانب سے دیا جائے گا۔ نیکسٹ ویک پی ایم سی کی جانب سے ایک کمپریہنسو آنسر آئے گا، اس آنسر میں آپ کو ان تمام ایلیگیشن کے بارے میں جو بھی پی ایم سی کا رسپانس ہے یا وائس پریزیڈنٹ کا رسپانس ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا فرم کو واقعی ٹھیکہ دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، اگر دیا گیا تو اس کی رجسٹریشن وغیرہ کیا ہوئی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کرپشن کیا اس میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ پی ایم سی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ارشد تقی صاحب، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیشن رکھا جائے، اس سیشن میں ہم ان تمام ایلیگیشن کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، پلس آپ لوگوں کے جو کویسچن کیوریز ہوں گے ان کے حوالے سے بھی سر سے پوچھیں گے کہ پی ایم سی کا جو ہے وہ کیا موقف ہے، یا ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو وہ کویسچن لائیو آپ اس سیشن میں پوچھ سکیں گے۔ انیشلی یہ سیشن جو ہے یہ پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب کے ساتھ ارینج تھا، لیکن یہ جو سچویشن میں آپ کہہ لیں کہ چینجز آئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام ایلیگیشن یا تمام چیزوں کا رسپانس جو ہے وہ پی ایم سی کے پریزیڈنٹ ارشد تقی صاحب دیں گے۔ یہ سیشن جو ہے نیکسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے، آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دوں گا، یہ کمیونٹی ٹائم میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، پلس پی ایم سی کا جو آفیشیل موقف آئے گا اس تمام ایلیگیشن کے حوالے سے وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے جو اپڈیٹس تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر یہ آپ کو اپڈیٹ اچھی لگے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کاشف رائٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ سیشن جوائن کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔